Hello, my dear students. Welcome to Study at LM ପାଠଶାଳା। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଢ଼ିବା ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେଭି ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହିଁ ଏ ବିଷୟଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଆଜି এই ବିଷୟଟାକୁ ଏପରି ଭାବେ ପଢ଼ିବା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ ଆଗରୁ ଏହି ବିଷୟଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁ। ଆଜି ଆମେ ଥରୁଟିଏ ବୁଝିବା ଆଉ ଭଲରେ ହିଁ ବୁଝିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବା ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଥିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା। ଦେନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଶାସନ କରେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଧାନ ସଭାଟିଏ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ବିଧାନ ସଭା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାଟିଏ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆମର ଏଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହଟି ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରହିଅଛି। କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଛି ଆମର ବିଧାନସଭା ଗୃହଟି। ହେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଗୃହଟେ ଅଛି। ସେଇ ଗୃହଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ କିଛି ସଭ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କିଛି ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ଶାସନ କରିବେ? ବହୁତ ସାରା ସଭ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଆମ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥାନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧାୟକ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ତୁମର ମା, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ହେଉଛି ଆମର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ହେଲା, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହୋଇଛି ସେଇଟାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଜଣେ ଲିମିଟେଡ୍ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେତେ? 147 ଜଣ। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 147 ଜଣ। ହେଲା, ଏହି ସଭ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏହି 147 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ବିଧାନସଭାଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 147 ଜଣ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ବିଧାନସଭାଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହୁଏ। ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ହେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ରହିଥାଏ, ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା, ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଉ। ହେଲା, ମାନେ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ 147 ଜଣ ରହିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଧର ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆମର ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ 2-3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଅଧିକ ଭୋଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୋଟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ
ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ କର୍ମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଏବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କର୍ମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥାଏ? 5 ବର୍ଷ। ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧୀନରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ଥାଏ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଥାଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମର କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇନ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଇନ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ହେଲା। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା, ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଇନ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ବିଧାନସଭା ହିଁ କରୁଛି। ଆଇନ ଗଢ଼ୁଛି କିଏ? ବିଧାନସଭା ହେଲା। ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼ୁଛି? ବିଧାନସଭା। ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆମ ଆଇନଟା ବିଧାନସଭା ଆଇନଟାକୁ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଆମକୁ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଆଇନ ଯେଉଁ ଆମର ଗଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରାଗଲେ ସେ ଆଇନଟା କାହିଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଇନଟାକୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ସଚିବ। ଆଇନ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ସଚିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରେ। ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କିଏ କରେ? ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିପାରେ ଆଇନକୁ କିଏ ତର୍ଜମା କରେ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କିଏ କରେ? ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇନ ଗଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇନ କ'ଣ କରିବା? ତର୍ଜମା କରିବା। ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ଗଢ଼ାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସଚିବ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଓ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆଇନକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଥାଏ? ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ କିଏ? ବିଧାନସଭା। ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିଥାଏ? ସଚିବ। ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କିଏ କରିଥାଏ? ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିଥିଲି? 147। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
राज्यपाल कहली। मंत्रिमंडल केउमानंको नेकी गठित करा जाए मुख्यमंत्री को परामर्श क्रमे राज्यपाल जो आमर कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री एमानक सब जो नियुक्ति करथांती एही सब मंत्री मिसिले गोटे मंत्रिमंडल गठित होइथाय। ए मंत्रिमंडलर कार्यकालटा तांकर 5 वर्ष। आम देशर राजधानी दिल्ली रे केंद्र सरकार गठन करा जायछि। आम देशर जो राजधानी अछि आम देशर राजधानी रे ना कोन नुआ दिल्ली रे केंद्र सरकार गठन करा जायछि हैला। लोकसभा तापरे आमर जो आम देशर नुआ दिल्ली ठारे जो केंद्र सरकार गठन करा जायछि आम केंद्र सरकार रे मध्य केंद्र शासन रे 3टी अंग अछि। गोटे होछि आईन गढ़िबा आईन से कार्यकारी करबा आ गोटे होछि आईन तर्जमा करबा। सेम कथा आमर आईन टाकु जो आम राज्य रे के करथुला विधानसभा करूथुला सेमिति विधानसभा करूथुला सेमिति आम केंद्र रे मध्य लोकसभा करे के करे लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा ही करंती हैला। लोकसभा और राज्यसभा करंती सेमिति आमर राज्यसभा आमर धर राज्यसभा एटा होची लोकसभा। राज्यसभाटा आमर गोटे स्थायी सभा। राज्यसभा गोटे आमर स्थायी राज्यसभा आमर गोटे स्थायी सभा लोकसभा गोटे स्थायी सभा नुहे। राज्यसभा भी दिल्ली ठारे अवस्थित लोकसभा भी दिल्ली ठारे अवस्थित हैला। आमर राज्यसभार मोट सभ्य संख्या 250 जन हैला। आ सेथिरो 12 जन राष्ट्रपति 12 जन को नियुक्ति करिथांती किंतु आम लोकसभार मोट सभ्य संख्या 545 जन सेथिरो राष्ट्रपति 2 जन आंग्लो इंडियन माननको नियुक्ति करिथांती। आमर राज्यसभार सभ्य संख्या केते हेले 250 लोकसभार सभ्य संख्या केते हेले 545 12 जन को राष्ट्रपति नियुक्ति करंती लोकसभारे 2 जन को राष्ट्रपति नियुक्ति करिथांती। सेमिति आमर जो आसिला होची राज्यसभार कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष केते वर्ष 6 वर्ष। आमर लोकसभार कार्यकाल केते वर्ष सेमिति 5 वर्ष लोकसभार कार्यकाल 5 वर्ष हैला। तापरे आसुची आमर ओडिसा रु आमर राज्यसभा को केते जण आसीथांती ओडिसा रु आम राज्यसभा को केते जण आसीथांती 10 जण आसीथांती। ओडिसा रो लोकसभा को केते जण आसीथांती 21 जण। एइटा ही थिला हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एवं आमर राष्ट्रपति आम देशर आईन गढ़िया पई पार्लियामेंट गोटे अछि संसद राष्ट्रपति मध्य गोटे आमर पार्लियामेंट रो एक गोटे अंश। लोकसभार सभ्य माने सीधा सड़क लोकमानक द्वारा निर्वाचित होइतंती किंतु राज्यसभार सदस्य माने आमर जो राज्यसभार सदस्य माने सेमाने होची कोन करथांती ना परोक्ष भावे आमे विधानसभार सभ्य मानक द्वारा निर्वाचित होइथांती। केतेक सदस्य मानक राष्ट्रपति मनोनयन करिथांती। लोकसभार जेउ दलटा कोन करथांती ना संख्या गरिष्ठ हासिल करते सेही दलर नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति करिथांती हैला। एटा होची लोकसभार जो दलर संख्या गरिष्ठता हासिल करिथाय ताहाको राष्ट्रपति कोन करिथांती ना प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति करथांती। कोउठु आसीथांती प्रधानमंत्री ताहाले लोकसभार जो दलटा संख्या गरिष्ठता हासिल करिथाय ताहाको हमर कोन कहंती प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति होइथांती हैला। हमर जो लोकसभार सभ्य माने सीधा सड़क कोउठु लोकमानक द्वारा माने प्रत्यक्ष भावे निर्वाचित होइथांती लोकमानक द्वारा ही निर्वाचित होइथांती प्रत्यक्ष हैला। आ ये माने होइथांती परोक्ष भावे निर्वाचित होइथांती। तापरे आमे पढ़िबा कोन लोकसभार संख्या गरिष्ठ दलर नेता को राष्ट्रपति कहा रूपे प्रधानमंत्री भावे नियुक्ति करिथांती। प्रधानमंत्री परामर्श अनुसार राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री और उपमंत्री मानक नियुक्ति देइथांती। एमानक भी मध्य नेकी गोटे मंत्रिमंडल गठन करा जाई थाए हैला। लोकसभार मोट सभ्य संख्या केते कहितली 545 राज्यसभार मोट सभ्य संख्या 250 ताहले आपण माने कहले विधानसभार सभ्य संख्या केते
ओडिशार लोकसभार सभ्य संख्या ओडिशार लोकसभा को आसुथुवा सभ्य संख्या 21 जन राज्यसभा को आसुथुवा सभ्य संख्या 10 जन कहि सारिछि। लोकसभार सभ्यंक कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष राज्यसभार सभ्यंक कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष हैला। लोकसभार सभ्य माने केमिति प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइथांती आउ आमर राज्यसभार सभ्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित होइथांती। अच्छा समस्ते कहिलो देशर सर्वोच्च शासनकर्ता किए राष्ट्रपति ताहले आम राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता राज्यपाल। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और प्रधान विचारपति प्रभृति को नियुक्ति दियंती। ताहले जदि क्वेश्चन पड़िथिबो चारटा ऑप्शन देइथिबो राष्ट्रपति काहाको नियुक्ति देइथांती एटा मने रखिथांतु। आमर प्रधानमंत्री आमर राज्यपाल और आमर प्रधान विचारपति एमानंको किए नियुक्ति देइथांती ना आमर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद परामर्श क्रमे सर्व कार्य करिथांती। राष्ट्रपति आमर मंत्री परिषद रहिछि आउ आमर प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे ही सब काम करिथांती। देशर शासन कार्य ठीक भाव में चली कि नहीं ताहा देखिबा पई आमर सुप्रीम कोर्ट रही जोड़ा कि आमर दिल्ली रे अवस्थित। आम देश में शासन कार्य ठीक भाव में चली कि नहीं सब मंत्री परिषद मैंने सब ठीक भाव में कार्य करुछंती कि नहीं हैला एसबू तदारख करने पई आम राज्य रे आम देश रे कौन रही आमर गोटे सुप्रीम कोर्ट रही अछि हैला। सबु मंत्री मान तापर होचे प्रधानमंत्री मंत्री मानक मध्य कौन करथे ना विभाग बंटन करथे। धर ये रेल मंत्री ये जल मंत्री ये जंगल मंत्री एमिति सब विभाग बंटन किए करिथे ना प्रधानमंत्री ही एमिति विभाग बंटन करि थांती हैला। तापर प्रत्येक मंत्री निज निज विभागर दायित्व प्रधानमंत्री को परामर्श अनुसार ही कौन करथांती तुलाई थांती। नेक्स्ट हम पढ़िबा आम राज्य विधानसभा परी आम देश रे आईन गढ़िबा पई कौन रही आमर पार्लियामेंट रे रही दुईटी सभा रही कहि सारछि। आम राज्य विधानसभा जमिति अछि हैला विधानसभा रही जमिति आईन गढ़िबा पई सेमिति आम देश रे आम संसद रे दुईटी सभा रही जोड़ा कि आमर लोकसभा गोटे आ गोटे कौन राज्यसभा। लोकसभार मोट सभ्य संख्या केते जन कहितली 545 सेथिरे 2 जन को राष्ट्रपति आंग्लो इंडियन माननकु मनोनीत करि थांती। नेक्स्ट राज्यसभार मोट सभ्य संख्या 250 जन सेथिरे 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करि थांती। नेक्स्ट आम देशर लोके प्रतिनिधि बाछिथांती और सेमानक द्वारा आम शासन चली थाए जोड़ा कि आम गणतंत्र शासन बोली कहि थाउ हैला जोड़ा कि आम गणतंत्र शासन बोली आम कहि थाउ। नेक्स्ट आम राज्यर शासन रे विधानसभार सभ्य और मंत्रिमंडल राज्यपाल भाग नियंती। राज्य शासन परी केंद्र शासन रे मध्ये तीनोटी अंग रही जमिति आईन गढ़िबा संस्था आईन को कार्यकारी करबा संस्था आईन को तर्जमा करबा संस्था। आम देशर समस्त राज्य केंद्र शासित अंचल समूह शासन पई जातीय स्तर रे केंद्र सरकार व संघ सरकार रही अछि। केंद्र शासन रे संसद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि भाग नियंती। आम देश हेउछि एक गणतंत्र और संघीय राष्ट्र। 18 वर्ष तहिरु ऊर्ध्व लोकंकर भोट देवार अधिकार अछि। मु कहिछि आपण मानकर बापा माँ कि भाई भौणी बड़ 18 वर्ष जो माने अधिक जो मानकर भोटर कार्ड अछि से माने भोट देवार अधिकार से मानकर रही अछि। तापरे आमे आसीबा गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई एक कथा किए कहिचंती हमरा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन कहिचंती गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई। आपण मानंकु जदि एही क्लास बहुत ही भल लागिछि ताहाले आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ अछंती आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।